Ami folini wale nyumono lasi au mali kona ni mali koka au bisimilanga ni jemuka ngirengirene kene ka jemuka mi metalike somada yamba ku kunga somada yamba ku minu ni mali dun wililani ayebi oye katiye mali surasi ya daga yoro bayi ngambala la kaye kafo kunga bora kati ya vafe ajigi yambe kafo jara wili laude nodo ni do ko jatige wale bulu dabo nga feminu ni olu ukera akono wale kele ko inzira kana na choko menu na hani donia menu zorola anyeru la wulika jowla kaseka nyenye ninge mimi seka to chama mi seka famu ko ke chowla ni njie mukai ndabombe ode dangene mayali kamo langeme ka wele bla anga mafamu ya nemba sabamo flakeme ka kenela soro folo oye mahamana mariko furubato mi wele ko karaj faso nyeta aleye onyema baye alebe ambulo koroya ma flana oye drissa mementa ye mouvement yere wolo debout sur les remparts maye ale fenebe ambulo kenenga ya masabana wesera feni oye ibusi soni ale fenebe do kenen kono ani abije ka flaflafo nyomve wulika joy ngunga mingera kanyeshi kati surasi ya daga yoro mo ka beni juma février juillet kalotile muga ani flagne ami awfo ka wala nyando ka fo awbe ko aw bismillah ambi madamine mahamana mariko ko mingera bi kati ni siga na obe ka fo jarawli law ka ke walidu yala e ya memmen jogo jumena bon mi fo mi wala nyando ba lamel kala bela jelen fo be mbalma ke fana fo akila ni kibarai a jensena bololow kan ibado bi kunafuni yɛrɛ sɔrɔli teliman sira o ye bololo ye mais n b'a yira k'a fɔ kati dɔrɔn tɛ parce que a yirala k'a fɔ senu fana bazi o fana sen yera attaque in na ka kɔn nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ zantigila o ye faya yɛrɛ donda ye o ye segu sira ye yani o cɛ jalasagu nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la lakanabaliya min tun kɛlen don ka bɛɛ lasiran kabini san 2012 n'o ye 2012 ye min yɛrɛ kɛra sababu ye ka Amadu Tumani Ture ka hinɛ la k'a ka fanga dafiri ka tila ka na kɛ sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita fana ka fanga dafiri a kun dɔ don nin b'a yira k'a fɔ lakanabaliya in a bɛ kan ka walankata de fɛn tɛ kan ka bɔ a la parce que an tun b'a mɛn k'a fɔ nin waleya ninnu kɛra kɔkan de mais k'a fɔ f'a bɛna kɛ duguba yɛrɛ kɔnɔ Bamako ni Kati bon je pense que o ye ko kura ye ko in na mais o bɛɛ bɛ min yira k'a fɔ est ce que bi an ka lakana a sabatilen don est ce que bi kuma caman minnu bɛ fɔ k'a fɔ an ka fininatigilaw u ye san sɔrɔ est ce que a publicité in fanga man bon kɛwale ma est ce que bi an bɛ fɛ an kelen jɔ ka nin ko in kunbɛn cogo min na est ce que an kelen bɛ se fɔlɔ parce que n'i y'an jateminɛ bi an kelen don k'an fara ka bɔ mɔgɔ caman na est ce que a fanga b'an na ka se ka nin ko in kunbɛn parce que waleya min de don waleya in tɛ yɔrɔ kelen waleya ye wa mɔgɔ minnu don u kɛlɛcogo u kɛlɛfɛrɛ ye min ye u bɛ bali aw la sigiyɔrɔ kelen t'u la donc ni mɔgɔ bɛ bali i la k'i attaquer walima ka na janfa ɲɛsin i ma est ce que an labɛnnen don o kama est ce que population min fana ka kan ka lakana population in bɛ kan ka a jɔyɔrɔ fa kɛlɛ in na parce que kɛlɛ in tɛ sɔrɔdasiw ni polisiw dɔrɔn ye kɛlɛ in fanba dɔ fana ye population jɔyɔrɔ ye min ye o ye ka kibaruya di est ce que population min fana n'o ka kan ka kibaruya di a dalen b'a la k'a fɔ n'a ye kibaruya di ale bɛ lakana sɔrɔ kibaruya in dili kɔnɔ donc nin bɛɛ bɛ fɛn dɔ de yira k'a fɔ an bɛ ko min kɔnɔ bi ko in a bɛ kan ka fanga de sɔrɔ fɛn tɛ ka bɔ a la donc an kan ka mun kɛ je pense que an da bɛ nana se o ma ko walanwalan. ayiwa an ye o faamu Mamani Mariko an bɛ an ɲɛsin Drissa Mementa wale min kɛra ka ɲɛsin Kati surasiya dagayɔrɔ mɔ bi e y'a mɛn cogo jumɛn na. fɛn b'an bɛ fɔ kosɛbɛ ka sirifila filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ ka fɔlɔ ka dugawu don kɛ mɔgɔ minnu ni tora ka dugawu don kɛ u y'Ala k'u dara suma ka tila ka dugawu don kɛ minnu banana Ala ka kɛnɛya se kunnafoni laban y'a yira k'a fɔ ni u tora kunnafoni laban y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ni tora la ko mɔgɔ damadɔni banana ne y'a mɛn depuis 5 heures waati k'a ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la parce que an bɛ yɔrɔ min na fɔ bi mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan
u kamana gannen don kosɛbɛ Maliko la ka tɛmɛ ala an yɛrɛ kan parce que sɔgɔmada de fɛ vers 5 heures du matin kɔfɛ mɔgɔw de fɔlɔla ka ɲininka k'u y'a mɛn ko dɔ bɛ Kati donc ka sɔrɔ ka wuli k'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen nka n'a y'a ta k'a lajɛ n kɔrɔ ye kuma dɔw fɔ sisan n'i ye kuma ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw ka laɲini i bɛ se k'a yɔrɔnin kelen k'a sɔrɔ hali ma taga yɔrɔ jan laɲini fɔlɔ ye jumɛn a ko an ka taa ka bɔ a ka jamana kan a ko anw man ɲi a taara mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ k'olu kana aw dɛmɛ k'anw de ye tiɲɛnikɛlaw ye donc an bɛna yira aw la k'a fɔ ko aw kelen tɛ se aw taara minnu nɔfɛ olu fana tɛ se filanan ye jumɛn a bɛ k'a fɔ don o don ko Mali bɛ ka marifa kuraw san a bɛ k'a fɔ don o don armée bɛ ka monter en puissance a bɛ k'a fɔ ko waradaru nana an bɛna yira aw la k'a fɔ ko o kuma min fana bɛ k'a fɔ sigana bɛ don a la o la ni o bɛ kɛ kɛcogow b'a la technique b'a la n kɔrɔ y'a fɔ k'a fɔ ko lakanabaliya tun bɛ yen n'i ma fili a ye rôle caman joué ATT ka tagali la ka na se IBK ka binni ma nka fɔlɔ o tun tɛ lakanabaliya dɔrɔn ye lakanabaliya ani o dɛsɛ kojugu tun bɛ a la lakanabaliya bɛ se ka kɛ yen parce que n'i ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ta lakana 100% tɛ hali ni ye Amérique ta i b'a ye kɔsɛ na mɔgɔ 19 fagara ekɔliso dɔ la lakanabaliya bɛ se ka kɛ mais ka dɛsɛ fo ka taga se wa don o don e de bɛ boli la o fana bɛ fara lakanabaliya kan an tun bɛ o niveau de la an tun bɛ boli de mais sisan n'i y'a jateminɛ i b'a jateminɛ yanni nin ka kɛ fɔlɔ kumakan dɔw yaalala an kɛrɛfɛ jamana dɔw la ni min filɛ nin ka kɛ a stratégie b'a kɔnɔ exactement ko ni a bɛ fɛ ka se nin jamana mɔgɔw ninnu na k'a to kɛnɛma k'a bɛ mun kɛ ko a ye a daminɛ joona a ka kɔn ka yɔrɔ caman gosi ɲɔgɔn fɛ n'a ye yɔrɔ caman gosi ɲɔgɔn fɛ hali ni fangaba ti aw la hali n'a sɔrɔ ni a tɛ se o la a bɛ kɛ i n'a fɔ tellement que a bɛ bonya a bɛ kɛ i n'a fɔ ni jamana kɔni a birisara a banna quoi foyi tɛ yen bilen maaw bɛ jarawuli kelen psychose filanan ye jumɛn ko a bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ fanga la minnu kan ka baara kɛ c'est à dire tellement que olu tɛna ja bɛna wuli u tɛna se k'u concentrer yɔrɔ wɛrɛ kan n'u ko k'u bɛ taga kini fɛ numanfɛla mankan bɛ bɔ n'u ko bɛ taa numan fɛ ɲɛfɛla mankan bɛ bɔ kɔfɛla mankan bɛ bɔ o la n'u kɛra n'a sɔrɔ n'u ma labɛn ka ɲɛ ni formation ba t'u la o la u bɛ paniquer o la n'u paniquera aw ka laɲini min ye a b'a sɔrɔ u bolo o vocaliw circuler la ka tugu o la a jateminɛ kɔsɛ in na ko caman kɛra ka tugu ɲɔgɔn na a ko dɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn jamana dɔ bɛ yen nɔ ani jamana minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye France plus précisément a sénateur dɔ bɛ yen nɔ min ɲɛsinnen don u ka lakana ma a ko Mali filɛ nin k'u ka sɔrɔdasiw gɛnni min kɛ ko le Mali va payer cher ko an bɛna sara ko jugu la donc o kɔrɔ ko an bɛna fɛn da u kan ou bien u bɛna fɛn ye u ɲɛ la fɛn min n'u ma sigi ni a ye o y'o kuma fɔ filanan u ka téléso dɔ la u ka journaliste min ni a bɛ sɔrɔdasiw ka kunnafoniya di a y'a sigi k'a fɔ télé la diɲɛ bɛ ɲɛkɔrɔ a ko Mali filɛ nin yɔrɔ min na Mali filɛ nin ka terrorisme kɛlɛ min kɛ ni Faransi taara a ko ni Mali sera ka sebaaya sɔrɔ bi ko a bɛ fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw tun bɛ yen Europe sɔrɔdasiw tun bɛ yen ko ja nafa t'o la ko ja Mali bɛ se ka se k'a sɔrɔ hali ni ninnu tɛ donc fɛɛrɛ bɛ ka kɛ walasa o kana se ka kɛ kunun ni mɔgɔ min ye actualité suit Barkani ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yan nɔ général Mission a ye conférence dɔ kɛ Burkina kunun a ko Mali ye olu gɛn ko k'u jigi da Russie de kan k'a kɛ i n'a fɔ Russie de bɛ se alors que ko Russie tɛ se foyi la Russie tɛ se ka Mali dɛmɛ o y'o fɔ o tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko ani MINUSMA bɛ ɲɔgɔn sama-sama la MINUSMA ka porte-parole an y'o gɛn n'o ye Olivier Salgado ye ka kɔn an ka aéroport la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko sɔrɔdasi dunan 49 minɛna minnu n'u bɔ yɔrɔ ma dɔn u ta yɔrɔ ma dɔn a fɔra k'u bɔra yɔrɔ min na olu cɛya la n bɛ nalen bɛ tila sa olu y'u cɛya la kunun an kɔrɔ yen jamanadenw fɔlɔ jamanadenw tun bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko don olu y'a faamu k'a fɔ ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko tɛ olu fana mɔgɔw bɔra bi ko ɲɛmɔgɔw ka ɲɛfɔli k'u ye ni mɔgɔ minnu nana sisan n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye k'a fɔ ko min kɛra nin a bɛ se ka c'est à dire a tɛ bali mɔgɔ la an ye sira dɔ de ta sira min n'an bɛna sɛgɛn kosɛbɛ mais différence ye jumɛn kunun attaque 6 kɛra a attaque 6 n'i y'a kelen kelen fɛn fɛn ta u ma se an ka mɔgɔw la communiqué bɔra Ntibo ni Douanza taw awɔ min kɛra Douanza min kɛra Ti min kɛra comment dire la Mopti min kɛra Kolokani min kɛra Kolokani yɛrɛ o yɛrɛ jugura kosɛbɛ Bamathio ma sɔgɔmada in na fana min kɛra Kati bɛɛ lajɛlen communiqué min kɛra bɛɛ lajɛlen y'a ye an ka mɔgɔw sera ka mɔgɔ 7 fagaw la u sera ka 8 ɲanama minɛ donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ninnu bɛ ka opération de communication min kɛ pour que k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kuma caman min bɛ ninnu da k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasiw bɛ se a tɛ ka marcher
parce que u na o na an bɛ yɔrɔ min na bi an ka kelen fɔ ɲɔgɔn ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'a bila i kunna k'a fɔ ko armée ka monter en puissance kɔrɔ de k'i tɛna attaquer ko yɔrɔ si tɛ attaquer o tɛ tiɲɛ monter en puissance kɔrɔ ye jumɛn k'i bɛ ka fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni i tun bɛ lahala dɔ la i bɛ ka bɔ o la i bɛ se ka attaquer dɛ mais i tun dɛsɛlen don cogo min na ka kɔrɔ i tɛmɛn'o kan ni mɔgɔ min na ni attaquer a bɛ fɛn ye a ɲɛna min ka min sigilen ka jan ni ale jɔlen donc ni niveau na n'a y'a ta bi i bɛ ninnu caman faamuya la donc o de la anw ko bɛɛ kan k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati na ani mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ yen n'u bɛna na fɛn bɛɛ kɛ c'est à dire u m'a dogo n bɛ kuma laban ni min ye u ka ministre des affaires étrangères tun bɛ Niger dɔgɔkun tɛmɛnen na a ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali ka gɛlɛya fɛn fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko mɔgɔ bɛ k'a bila yɔrɔ la k'o tɛ koyi ko Mali kɛlen don ka kana gɛlɛya min ta k'olu sɛgɛrɛ n'an ko k'an tɛ sɔn olu ta ma k'o de ye problème bɛɛ donc tant que n'an ma sɔn o ta ma donc nin tɛna kɛ donc ni attaque min bɛ kɛ sisan nɔ ka opération de communication kɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka armée ka monter puissance min k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ filanan ye jumɛn k'a yira aw bɛ k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ka taa aw ye anw gɛn bon n'an m'anw wele aw tɛna se tuguni o de la i b'a ye u bɛ yɔrɔ yɔrɔ attaquer ɲɔgɔn fɛ pour que k'a yira k'a fɔ premièrement ko Mali effectif ka dɔgɔ minɛn bɛrɛ t'a bolo donc a ye na an nɔfɛ. Ayiwa Dirisa Mementa an ye i ka kɔrɔfɔ faamu b'a jira k'a fɔ e yɛrɛ bolo Mali surasiya jolen don a bilama labɛn bɛ ka ɲɛsin kɛlɛ in ma nka janfa dɔw de bɛ kɔfɛ minnu bɛ ka Mali surasiya senkɔrɔla ɲagasa Barata Mamadu Mariko ko an kan k'an yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔla fɛn min bɛ ka fɔ surasiya bɛ ka yɛlɛ en puissance kɔni an tɛ dɔɔnin fɔ o la bilen o kɔni ye bɛ ka sɛbɛkɔrɔ yɛlɛ de nin kɔrɔfɔw la an bɛ se ka a faamu cogo jumɛn k'a fɔ nin wulikajɔ ninnu ta bɛɛ Kati ye surasi dagayɔrɔ ye Kati ni Bamakɔ cɛ man jan yala yɛlɛma de kan ka don lakana cogoyaw la fɛɛrɛw minnu bɛ an ka surasiw bolo n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ta kɛ bɛ balakawuli ye bi bawo ko in tɛ suda bilen u bɛ to ka yɔrɔ dɔw de bɛlɛn ka to k'u ɲɛsin olu yɔrɔw ma ɲɔgɔn fɛ fana i n'a fɔ kunun sɔgɔmada yanfan ta kɛra cogo min sɔgɔmada in na fɛnɛ ta kɛra cogo min yala Mali surasiya kan ka dɔnze de yɛlɛma ka ɲɛsin o ko in kɛcogo ma wa o de kan ka kɛ parce que nin filɛ nin tɛ ko kura ye o c'est-à-dire n'i ma fili avril kalo tɛmɛnen u ye nin ɲɔgɔnna kɛ ni ou bien ni attaque ɲɔgɔnna kɛra Bafo ani Sevare bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire an bɛ yɔrɔ min na sisan a ka di an bɛɛ ye Mali ka lakana an bɛɛ ka laɲini ye an ye Malien de nationalité wɛrɛ t'an si bolo Mali nationalité de b'an bolo mais an bɛ kɛnɛ min kan sisan nin kɛlɛ in kɛnɛ terrorisme kɛlɛli kɛnɛ jamana kelen si se k'i disi da la ka mɔgɔw hakili lajigin a kɛlɛ daminɛnen ka se niveau dɔ ma n ko an wulila ka taa Tchad nɔfɛ Tchadiyɛnw nana ka Mali dɛmɛ Tchadiyɛn caman sara yan Niger o surasiw u y'u jɔ Mali kɛlɛkɛcɛw k'u accompagner k'u dɛmɛ Niger kɛra couloir ye kɛlɛ tiɲɛna an bolo wagati dɔw la ka se ka bɔ Burkina n'en parlons pas c'est-à-dire an bɛ yɔrɔ min na sisan an kan ka bɔ min kɔrɔ o ye k'a fɔ nin karisa de don nin karisa nin de don nin karisa nin de don anw yɛrɛ est-ce que an labɛnnen don ka kɛlɛ in kunbɛn o labɛn caman majɛ caman bɛ an na o majɛ in dɛ n'an y'o de lajɛ parce que mɔgɔ ka na ka dugu attaquer o ye tiɲɛ mais ka don kan parce que n'i ye Kati kan jateminɛ bon hali ni kan ka bon ni a ye Mali in kɔnɔ bon a labɛnnen kɔnɔ voilà bon nin ka taa Kati kan ka don Kati kan yɛrɛ cœur kɔnɔna na hali ni ma attaquer ça veut dire que quelque part dispositif min bɛ yen faille bɛ a la nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye o Kati ka jeunes delila ka bɔ ka manifester k'a fɔ ko surasi dunan dɔw bɛ yen minnu jɔlen don ɲɛmɔgɔ dɔw ka soda la olu sera ka bɔ yɔrɔ jumɛn ka na don fɔ Kati ka n'u jɔ o kɛnɛ kan o don kama jeunes ka manifestation kɛra sababu ye o surasi dunan ninnu ka kɛnɛ bila donc an bɛ yɔrɔ min na bi Maliens c'est-à-dire an bɛ an faso fɛ dusu banna an tɛ fɛ a ka fɔ mɔgɔ wɛrɛ nana an bɔ bolo la o wagati tɛmɛna o mɔgɔ wɛrɛ minnu n'u bɛna an dɛmɛ a ka kan parce que an ye mɔgɔ caman fana dɛmɛ kunun mais n'u bɛna an dɛmɛ an ka laɲini kan ka kɛ min ye i tɛna an dɛmɛ ka an bila kɛrɛfɛ i bɛna an dɛmɛ an bɛ bila ɲɛfɛ i bɛ fara an kan an kana fɔ k'an bɛ ɲugun dɛmɛni na parce que dɛmɛni caman kɛra an ye o an fana ye dɛmɛni caman kɛ o Mali surasiw bɔra yan wagatiw la ka taa Libéria ka taa Sierra Leone ka taa Guinée Bissau ka taa kɛlɛ kɛ nin bɛɛ la Congo Kinshasa mais bi ni Mali fana b'o gɛlɛya kɔnɔna na ni olu ko k'u bɛ u niyɔrɔ u ka participation kɛ o la o man ka kɛ ɲuguntɔ ko ye o Mali ni
gɛlɛya bɛ Mali ni Faransi cɛ o ye tiɲɛ ye parce que ko in daminɛ la a tun bɛna fɔ Faransi de bɛ fɛ ka kɛ Mali ka ɲɛminɛ bere ye o an ma sɔn o ma o y'an jo ye mais an bɛna ka o ban fana kɛ k'a fɔ an yɛrɛ ni mɔgɔ si tɛ maa fana tɛ se k'an bali k'a fɔ an ni Rusi ka bolo di ɲɔgɔn ma ani Afghanistan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ani Turki k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de b'a jira k'a fɔ an ye jamana ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo mais jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo o jamana t'i den kɛrɛfɛ n'i den kɛrɛfɛ juru min don i t'a bɔyɔrɔ dɔn se min b'a ye o se t'i e ye a yeli sira tɛ e kelen bolo donc mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ se k'i dɛmɛ fɛɛrɛw la appui wɛrɛw la pour que i ka se k'u kɛlɛ parce que objectif ye min ye anw bolo maliyɛnw kan ka min kɛ u ka objectif ye o ye ka se ka dankari ninnu na ni dan kan ka kari ninnu na ni ani Sénégalais kan ka fara ɲɔgɔn kan ani Belgique kan ka fara ɲɔgɔn kan ani Russiw kan ka fara ɲɔgɔn kan ani Français Nations Unies kɔsa in na ko Nations Unies ka mission renouvelée la Mali kɔnɔna na donc nin b'a jira k'a fɔ diɲɛ fɛn dɔ de ye bi a datugulen de don a disons a kɔlɔnsolen de don ɲɔgɔn na donc a mɔlen don ka don ɲɔgɔn na mais o kɔnɔna na o t'a jira k'a fɔ Faransi e y'an mara kunun ko e b'an bali an ka taa an kini fɛ walima an ka taa an numan fɛ donc n'an y'o faamuya sisan k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ka dɛmɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka fara anw de ta kan k'an bila ɲɛfɛ an bɛ se ka san sɔrɔ kɛlɛ in na. Ayiwa Ibu Si e donna k'an sɔrɔ an ko ye laseli kɛ k'a fɔ i bɛ sira fɛ ka na an bɛ se ka kuma di yɛrɛ fɛnɛ ma fɛn min kɛra sɔgɔmada in na ni o ye ka t'i kan daminɛni ye jarawelelaw fɛ a bɛ faamu cogo jumɛn Bamakɔ yɛrɛ da fɛ wa sɔrasikan yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka ti yala fɛɛrɛ dɔw de bɛ yen minnu kan ka yɛlɛma sɔrasiya fɛ don nataw la ka se ka ɲɛsin maa ninnu ma u ka nin kɛwale kura in ma. Musa Fumambi fo mi digisa menta fo ndoroni ani nkoroke Maman Mariko. Merci. Vraiment initié mi Chérif la flelekela bela jenifo. En fait d'abord mi fera mi fo une situation quand lorsque 5h du matin enfin fait né à mai mon retament puisque arrêt bibina pratiquement mon retament ban suit mon retament bi ou ya woli ali président de kaso re kono mo sur la mi en woli donc parce qu'on était inquiet donc on considère nous. Donc finalement, lorsque il y a une situation contre la maîtrise là, vraiment en hakli sigla, en certain parce que bibina en bas donc depuis Watidjan, ko mado bidien on bi, ou bi fait ka dangale kenga président Nina. Ça c'est déjà clair. Oti banna ko bela djene bodon parce que le président en a akamro ou bi fait ka malika herma roran litama. Donc o herma roran ni tola bien sûr en bas donc jamana do yan djougou c'est très clair. Au Jamana nous était en première ligne au français où tu commences récent maintenant au Cameroun on est les deux locaux la nous sabatira donc on sera bossé en coup de Malikora donc maintenant lorsque en Yamé bon maintenant en anglais on commence à la camire quoi on s'est dit bon maintenant on coupe sera quelque chose parce que l'armée a communiqué ta armée Maroc a fait qu'on mobilise là deux véhicules bourré d'explosifs donc murujugu chamamba kono mugu perenta ou chamamba kono ou flat temena donc c'est là qu'a yoro datime surtout à la famina la direction militaire des hydrocarbures et du matériel etc. Voilà et puis le transport au ni président la manja mo mi tokata asrani fait il va recouvrir le président la manja donc ça veut dire que qui to président la sorno c'est celui qui m'a manga mais après il ka abi qui c'est parce qu'à la manja. Alors, déjà, ambi militaire nous riposte nous nous kumben ka do farola parce qu'il y a un mec do farla et puis ka ulajo amulu fo ko sabe ambu fo mais en tout ne kon tout befo tout befo pourquoi ambi do fo nous sera ka riposte li kekanya et ni mafli ni information me soro bataillon autonome de forces spéciales de l'armée ou l'Umbi ou le ka riposte du gora ko sabe yaye maintenant après nous militants nous temesra la faille on koroke boraka fo sans il y a des failles ça dit yoro tamambi gela yara yoro nuna parce que nous bora jini sra fe ko organisera fe kana bon poste B police B douane B gendarmerie B armée B bon motambi on se pose des questions ba yere ninga obesera ke tokoli mais surtout kati dondar là na ya soro ou dona no yoro fanay parce que yere ba no PAJ et fin B et rond point B ni temna rond point la police to ka keno et puis ni traverser la donc avancer donc même pas 20 mètres 30 mètres sur la suite de la kati dondar il faut archive yorom là dobi sigi non ou le contrôler donc au rôle les meilleurs manja attaque donc du coup il y a bon ou ça la catégorie
nous belle la nature du là c'est Moussa Famba c'est-à-dire c'est clair il faut que on a tient c'est important c'est-à-dire bibina on a fini c'est vrai on vous encourager très souvent parce que on a décidé que vous nindi voilà coucou ba kumabo OK c'est vrai mais négligence tellement banga baro fanana négligence tellement beaucoup baro là des fois ou plutôt mobile contrôler là ou bien mine quoi ko mo djugu bi sera kay mobile contrôler li yere on aurait dit que iko bo ka baro yere là quoi tellement ni mobile contrôler des fois il sera na fa sur là et mobile contrôler moto contrôler je crois que au fin ni yere bi ado distrait donc allez consani na aya yere les autres sans faire doga marfa ko ndani duguma a imagine mon ngata fambe ya bon donc du coup on a une négligence tellement bi négligence tellement bi ne bi fait on a sur on a fini tout kake ou ka hakili to là partout ils sont ou ka tout du mana ni bi nord sud hôtel nord sud ni bo wordon faradio ou ka sur la sud do bien Moussa Famba ni tra hôtel nord sud là ni tra oro fan fela la BNDF fan fela ni tra oro fan fela là sur la sud numbe faradio ka sur la sud numbe iti sont nous de garder là iti sont qui n'y jora chien fla Moussa Famba abo comme on a armée bataillon autonome de force spéciale nous iti sont qui n'y jora chien fla parce que il sera quoi parce que nous faut nous garder là outi nous yere ko obi jode ou 5 marfa bu 24 sur 24 ça ni ni nga air flaka ba awaga air flake na air bana mo rebina mais abi jode na ka marfa et puis ala nyati komi ni ya yebi kalika nyati ka komi bon outi la mo dès l'instant que mo manado alika nyata konna ni duna ka champ visuel kono ali konni ka flike yoro na mo armade fon mana do konna konna moto banga fon mana do wa so ka marfa bu a nyati komi tuguni et puis il est que ma foi non il est pas faut qu'on ko ni jatore mais en bas il y a dans la banque là nous déplacer nous ka nyemro yi nous nana donc la net tara bisim là non ntara yeno comme tant barado keno mais sur la suite nous nana kana yoro la kuli européen ka force spéciale nous nana kana yoro la kuli ah non oui il ndu recordé il y a yoro kuli kana sur la suite de signito ina ah nous nana kana yoro la kuli mais ça dit ils sont qui n'y jora chien fla parce que il va faut que na faut que il bandidi parce qu'ils sont très menaçants. Moi, vraiment, donc, à champ visuel, ou à Yeta qu'on a Kaba, non, et qu'on est tué une potentielle cible, Libye crochet. Mais il faut que nos hommes soient plus vigilants. Parce que nous, c'est la carte. Mais maintenant, nous, président à Yorolassa, nous, ma vigilance, si n'était pas vigilant, il a fallu nous, qu'il y a quelque chose comme ça. Vous savez, bela denna. Et ma commission a retenu. Donc, on est qu'à Olélio ou des quoi. C'est-à-dire, concernant Anyam, attaque à Kolokani. Ne territoire bi kolokani non oui mi fonyi tiena amro oui c'est la donner que négligence tellement fana kumbala ou ya fonyi clairement il faut le dire c'est-à-dire ne retour à le ministre de la sécurité monsieur Daoud ne pas faut conserver parce que allez donc à botola zantigla akoko nya nyino fait soyez vigilants aya cli toi yere là agana marfo dawor là c'est-à-dire ami situation comme bibina marfa les cas qui permanemment ils prennent le quand ils prennent toujours et moi je crois que nos maquets ça va pas y aller. Alors, et vous aussi, nous voyons, mi ka ke les flyna, anye zandigila taille, kunu anye kolokani ni douanzani ni tibumye, anye biye, yala, anga surasiya, alla bembe, kanyeshin keleimo, ka kebe ka koyere betien jugu buluwa, wale kele jugu debe ka binga nyukura fie ou yere la ni ndaro ninga nyingali famuna. Bon, c'est-à-dire, je veux dire que bibina anga moro ou koni je peux dire que ubuka gele ubuka fanga soro ubuka se soro kanga moro ka soro parce que follow ku mimine choko na kaun gele ku mimine fo bani nu ku bido kaun kono ka selfie ke ubu yele filmer ubu saro ke kaun kono na ubu image to bati o tigara blum et maintenant ubi ka attaquer minun ke ça ni dese attaquer de quoi parce que uti ka se nu ku bi follow o se tuer blum quoi mais albi on bi faire anga moro kassi solo katemo kan c'est les différences c'est quand c'est au cas là du un coup quoi ou ya ou kumbora de mafu là du un coup quoi c'est ce que nous on veut quoi en body parce que anga moro ou ko mega gele ou ka forcer ka gele mais albi ou moro vigilance là albi ou moro bi crochet albi parce que même sans ni tara anga bangi nga fando dalla souvent ibitanga anga finitude do signi solo ou prenter il sera ka fort. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité d'habitude à faute m'avait après soyez vigilants à là toujours partout où vous êtes parce que mon ministre a bof en fait. Mais c'est vrai que il m'a que vigilant tout ko do be se soro o ko to be fenti soro fanao
Il y a famille sur mais au moins avec des bois là quoi. D'accord. Voilà. OK. Drissa Mementa. Anya me kosa ina ko jamana nyema wala sa kani ko mbali ni oye kuma be balaka chun Mali finitigila kauka anga poste de contrôle là ko anga jamana nyemo finitigila kauba fe katoka ko fe ko visiter inopiné kashinga balaka tabula kuma dawla ka lajeno ya sorla keme kala be sabati anga dundawla duba ko na dundawla yala o fene bise ka fere ye kaseka anga finitigila kau ke ku hakilito u yerele nafo ibusi dasembe o mimo ko iba soro ko de budget ne bolo do kanga fara janto yarakla kan chaman kanga fara kan ina fo chaman farala aka to gomna parce que folo fana kun ti tan quoi ni attaque yɛrɛ suguya jate minɛ u b'a fɔ ma ko attaque complexe et simultanée o ye jumɛn o ye attaque suguya caman don donc u nana 5 heures du matin kana ni véhicule piégé de fɔlɔ mobile minnu falen don mugu jumɛn donc baraji fɔlɔ minnu bɛ yen u b'olu ci donc n'olu cira mɔgɔ minnu bɛ yen a b'olu sɔrɔ dɔw bɛ sa dɔw bɛ bana donc o yɔrɔ bɛ désordonné donc u b'a essayer maintenant ka foncer ka don o la kɛlɛ bɛ daminɛ yen de donc o kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ kelen-kelenninw bɛ don ou bien kɔnɔnamɔgɔw b'u répond avec des tirs comme ça o la u bɛ se ka neutraliser parce que n'i y'a togo yɛrɛ jateminɛ a bɛna fɔ kan ka se yɔrɔ min na o ma se ka se yen o ye laɲini min kɛ o ye jumɛn o ye ka mobile fila kɛ ka sira dayɛlɛ maintenant mobile fila in cilen donc an ka mɔgɔw y'u jaabi donc u ma se ka taga ka ɲɛfɛla sɔrɔ donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko falen kɛra comment dire la janto yɛrɛ la dɔ farala kan parce que fɔlɔ a tun b'a jateminɛ kɔrɔ da magara la fɔlɔ i tun b'a sɔrɔ u tun mugujugu minnu bɛ na an hakili yɛrɛ b'a la dugu dɔ la a kɛra u y'an ka mobile dɔ minɛ ka mugujugu don a kɔnɔ k'an ka mɔgɔw ka tenue dɔ la kana don an ka mɔgɔw yɛrɛ de ye dayɛlɛ u ye u ka don fo a explosera donc i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna fɔ leçon an bɛ ka tagalen ɲɛfɛ bɛɛ comme u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko guerre asymétrique kɛlɛ sugu min don a ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ waati o waati de i bɛ leçon kura sɔrɔ a kɔnɔ waati o waati i bɛ kalan kura sɔrɔ a kɔnɔ waati o waati ni fɛn min kɛra i bɛ cɛsiri ta ka taga fɛ u ye yɔrɔ kelen-kelen minnu fɔ o bɛ yen nɔ o yɔrɔ dɔ o la an yɛrɛ b'a fɔ waati bɛɛ an b'a fɔ ko c'est à dire nin ko in na ni mɔgɔ bɛ première ligne na ni mɔgɔ menacé ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye finitigilakaw de ye quoi parce que ni mɔgɔ min tagara yɔrɔ o yɔrɔ parce que ni finitigilaka de sɔrɔ ka se a ma a fɔ k'i sera armée ma a fɔ ko se tɛ armée a ye min fɔ i bɛ taa banque dɔw la sisan i bɛ taa sɔrɔ u sigilen don u bɛ te min na o b'a sɔrɔ babine b'u senna fɛnw b'u senna olu fɛn ninnu kan ka dabila donc kɔrɔ min o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko situation a fɔra de ko nous ne sommes pas en puissance mais monter en puissance ko an bɛ ka yɛlɛ mais a ma fɔ ko an ye sanfɛla voilà an bɛ ka yɛlɛ voilà donc mais a ma fɔ k'an sera sanfɛla la donc n'an sera la sanfɛla la waati min na i b'a ye caman bɛ bɔ fili hali n'an sera sanfɛla yɛrɛ la fili tɛ se ka ban négligence ni fɛnw tɛ se ka ban jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka comment dire la i ye min fɔ ministre ye fɛn minnu kɛ u ye kuma caman fɔ fɛɛrɛ caman bɛ ka tigɛ mais n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n bɛ fɛ ka comment dire olu fɔ i b'a jateminɛ attaque ninnu bɛ kɛ waati minnu na ni attaque sugu ninnu bɛ kɛ waati minnu na a n'a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na n kɔrɔ da magara avril la min kɛra fɛn na Bafouny Sévaré a y'a sɔrɔ mura ko ɲagalen don n m'a faamu nin fana na sisan sofara ko ɲagalen don donc an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que opération de divers comment dire la opération de n'a fɛ n ka kuma daminɛ fɔ cogo min na komi aw bɛ ka na an to anw kan anw jabala la donc ni kɛlɛ dun kɛra c'est comme si ni kɛlɛ kɛra mɔgɔ min ka territoire kɔnɔ tiɲɛni bɛ bonya o de kan donc an bɛ kɛlɛ mabɔ anw ka territoire la sisan voilà an bɛ kɛlɛ mabɔ anw ka territoire la sisan ka force dɔ ta parce que u bɛ ka kɛlɛ sugu ninnu kɛ sisan nin ti an ka taga kɛlɛ kɛ ka segin dɛ ni an ka taa kɛlɛ kɛ anw ni ka to a la pour que an ka mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ donc o kɛlɛ mɔgɔ min bɛ taa kɛlɛ la ka segin ani mɔgɔ min ka taga ni ka to a la i b'a ye min bɛ taa ni ka to a la ale bɛ moyen sugu bɛɛ lajɛlen kɛ donc an ka taga n'an sera ka ninnu gosi nin yɔrɔ ninnu na donc u b'u kɔsa par exemple ni mɔgɔ min sera ka se fo président min kan min kɔnɔ kan min sécurisé len don ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan n'i sera ka gosili kɛ mun fɔ sisan a fɔ ko bon président ka sécurité kama vraiment an ka troupe dɔ bɔ yen fɛ an ka dɔ bɔ yen fɛ an k'an concentré yan kan kosɛbɛ o la n'o kɛra sisan fɛn min ye sofara yan fan ninnu ani centre fan ninnu olu bɛna na fiɲɛbɔda sɔrɔ o la n'u ye fiɲɛbɔda sɔrɔ u b'u réorganiser tuguni ka fanga kura sɔrɔ walasa ka segin ka na fɔ k'u bɛna an gosi tuguni donc min kɛra ɲininkaliw bɛ kɛ o ye diyagoya o par exemple e sigilen dɔ nana ka na e bugɔ i bɛ yɛrɛ ɲininka o n'i sera ka se ne ma ka ne bugɔ cogo di i b'i yɛrɛ ɲininka o la munna min bɛ ka ne kɔlɔsi ale ma se ka fɛn kɛ i b'i yɛrɛ ɲininka o la o yɛrɛ ɲininkali b'a to fana i b'i yɛrɛ ɲininka min fana nana ne bugɔ ale fana ka laɲini ye jumɛn donc n'i y'a ye kɔnɔna na min nana ne bugɔ o ka laɲini ka girin kosɛbɛ n'i ma janto yɔrɔ o ka laɲini bɛ sɔn ka tiɲɛniba don ka tɛmɛ hali min bɛ ka n kɔlɔsi kan donc min bɛ ka n kɔlɔsi i n'u b'a sigi a bɛ kuma fiɲɛ minnu b'a la a b'olu fɔ ani ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ fana bɛ yen nɔ anw b'a fɔ ko an k'an mabɔ bɛɛ la an m'o fɔ mɔgɔ ye parce que hali bibi na n da magara Russie la o ani Russie tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ani Iran tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ani Turkiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hali o don na an ka fɛn na chef d'état major taara fo dugu in tɔgɔ de fo Rwanda
i m'a faamu parce que olu fana kɛlɛ kɛ ka taga fo yɔrɔ min bɛɛ la an ni bɛɛ bɛ ka baara kɛ mais problème ye jumɛn mɔgɔ min y'i fa faga k'i ba faga k'i kɔrɔkɛ bugɔ vraiment n'i y'o jɔlen y'i banabaatɔ kunna i bɛ siran a tigi ɲɛ ou bien i b'a tigi gɛn ka bɔ yen ko bɛ au niveau de dɔw de bɛ yen nɔ olu de y'an ka tiɲɛni sababuya ye hali sini u bɛ k'a ɲini k'an curu donc an ko olu de k'u mabɔ an na et puis u kɛlen ko k'u mabɔ an na u taara don fan wɛrɛ fɛ tuguni olu de la o de la an bɛ ministre mɔgɔ kuma fɔ parce que fana ye olu de ta ye u taara don olu fana kan tuguni u tila ka sigi ka na ka na tiɲɛni caman kɛ failles bɛ yen nɔ olu kan ka corriger mais an k'a dɔn fana k'a fɔ ko an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na laɲini belebeleba b'olu la an bɛ moyen employer cogo min na walasa ka sebaga sɔrɔ olu fana bɛ moyen employer ten waati dɔ la an k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔ ka girin dɛ donc an kana filɛ i n'a fɔ fɛn fitinin dɔ quoi comme si n'u nana dɔrɔn an bɛ se k'u minɛ dɔrɔn k'u bugɔ k'u bila ka taa o dɔrɔn tɛ dɛ u kɔ ka girin i n'a fɔ u kɔ ka girin yɛrɛ yɛrɛ cogo min na ayiwa diɲɛ maa bɛ ka fɛn min kɔni gɛlɛ n'i y'a ye ko diɲɛ bɛɛ b'i disi da o la k'o kɛlɛ o b'a jira k'a fɔ o ka girin ɲininkali bɛ yɔrɔ min sisan an y'a ye k'a fɔ ni tiɲɛni kɛra kuma o kuma de an ka lakana tigilamɔgɔw bɛ wuli ka taa lakana ɲɛsin a yɔrɔw ma i n'a fɔ zantigila ta misaliya la sɔrɔdasiw ka ɲɛsin kun man b'o yen mɔ nka kabini yen kɛra an y'a ye k'a fɔ bi mɔbili jɔn bɛ maramafɛn bɛ a kunna bi o b'a jira k'a fɔ sɔrɔdasiw bɛ zantigi la yala an ka lakana tigilamɔgɔw tɛ se ka an ka donda ninnu ka se ka sɔrɔdasiw labɛn k'u bila yen k'u lakana walikelen a se tɛ an ɲɛ de wa misaliyala bayangarakaw ye mankan kɛ sɔrɔdasi dagayɔrɔ sigira bayangara o wulikajɔ kɔfɛ bankasi ta fɛnɛ olu fɛnɛ kun ye désobéissance civile laɲini k'a fɔ u bɛ murukuru dakoya jamana sariya kɔrɔ ka sababu kɛ wulikajɔ dɔ kɛra min ye tiɲɛniba kɛ u fɛ yen ko fɔ ni kan bɛ se ka na yala mali sɔrɔdasiya se bɛ an ye ka an ka cɛsigi danga ninnu n'o ye poste de contrôle ye se bɛ an ye ka se k'u lakana su ani tile ni sɔrɔdasiw ye wa min bɛ se ka to nin ko ninnu ye kunbɛn Mamani. Bon i b'a dɔn o base fɔlɔ o ye min ye o ye a bɛ fɔ min ma renseignement ka kibaruya di o de la n ko kɛlɛ in a jigiyaba sɔrɔdasiw polisiw lakanabagaw jigiyaba dɔ ye mɔgɔ minnu ye o ye population ye population kɛra cogo o cogo mɔgɔ ninnu b'u ɲagami ɲagami olu de cɛla mais population in fana bolo bi est-ce que n'ale wulila ka taa di mɔgɔ ninnu ka kibaruyaw di faamaw ma o kibaruya dilen o faama ninnu ma olu bɛ sutura sɔrɔ o kɔnɔ est-ce que n'o kibaruya dira ni o ma faama ninnu ma se ka tɛgɛ kɛ ninnu na est-ce que olu ka vie bɛ lakana donc o ye jɔyɔrɔ dɔ fana ye n'i ye an ka kan ninnu caman lajɛ fɔlɔ kan ninnu caman kun sigi cogo u tun bɛ dugu kɔfɛ de o mais dugu bonyana ka kɛ de telle sorte que kan yɛrɛ kɛlen don dugu camancɛ la donc bi min na kan ninnu ka kan ka déplacer kan caman bɛ yen bi u ka kan ka déplacer parce que kan yɛrɛ kɛra i b'a fɔ olu de bɛna fɔ dugu camancɛ alors que kan bɛ sigi de pour que ni gɛlɛya bɛ nalen se dugu ma kan bɛ o gɛlɛya kunbɛn mais ni gɛlɛya sera dugu ma ka kan yɛrɛ to dugu camancɛ la o tɛ lakana bilen parce que hali n'u ye mugu wuli jugu ninnu na u bɛ mugu wuli population na donc bi bi in na an kan k'o yɔrɔ faamuya gɛlɛya dɔ fana ye min ye ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ye n ka kalan fanba kɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ bolo sɔrɔdasi de kun don kan kɔnɔla la mais bi bi in na juguya tɛ ko n'a taabolo la famille caman bɛ yen olu kan ka bɔ kan kɔnɔlaw la kan kɔnɔla man kan ka kɛ i b'a fɔ sugu kan kɔnɔla ninnu man kan ka kɛ i b'a fɔ c'est à dire ka taa logement jɔ ni sɔrɔdasi retraitera taayɔrɔ t'a la o ye tiɲɛ mais olu man kan ka sigi kan kɔnɔ mɔgɔw bɛ kan kɔnɔla la bi u ka foyi tɛ kan kɔnɔla activité kɔnɔla la donc bi bi in na n'an bɛ fɛ k'an yɛrɛ lakana nin bɛɛ lajɛlen de bɛ corriger o n'i ye anw yɛrɛ ta k'a lajɛ bi ni mɔgɔ ninnu dogoyɔrɔ caman bɛ yen u b'u la n y'o fɔ o dogoyɔrɔ dɔ ye min diinɛ yɛrɛ bɛ batoyaw bɛ kɛ yɔrɔ min na u caman bɛ dogoyɔrɔ ninnu na mais bi Mali la n'a fɔra ye ko i ka taa ministère des cultes la walima ministère de l'administration territoriale la k'u ka répertoire bɔ k'a f'u ye ni batokɛyɔrɔ hakɛ de bɛ yen nin sigilen bɛ nin yɔrɔ la u t'a dɔn a tɛ yen ne de bɛ k'a fɔ u t'a dɔn batokɛyɔrɔ bɛ jɔ ni sɛbɛn Ibu ye walima ni sɛbɛn Mɛmɛta ou bien ni sɛbɛn ne an bɛ batokɛyɔrɔ jɔ sisan n'a y'an ja mais bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ ninnu u dogoyɔrɔ dɔ ye yen donc dogoyɔrɔ dɔ fana yɔrɔ min b'u bolo o ye kungokɔnɔlaw ye parce que n'i ye jamana lajɛ an ka yɔrɔ caman bɛ yen minnu bɛ attaquer i b'a jateminɛ k'a fɔ a bɛ fɔ min ma forêt c'est à dire
tout kɔnɔnaw de bɛ yen bon kungo kɔnɔnaw bɛ yen bon sɔrɔsi minnu bɛ yen n'olu ye a tɔgɔ ye bataillon spécial ninnu ye mais est ce que olu de bɛ kungo kɔnɔna la don o don wa olu tɛ kungo kɔnɔna la don o don minnu bɛ kungo kɔnɔna la don o don o ye jɔn ye o ye eaux et forêts ye est ce que eaux et forêts ninnu labɛnnen don k'a fɔ n'u ye mɔgɔ ninnu ye kungo kɔnɔna la yanni u ka na dugu kɔnɔ u bɛ se k'u yɛrɛ lakana est ce que o lakana bɛ yen donc moi je pense que yani an ka fɔ an bɛ kuma caman bɛ yen an b'olu fɔ c'est tout à fait normal parce que ni ko kɛr'i la mais en tant que anw m'an yɛrɛ ka failles anw yɛrɛ ka défaillance n'an m'o de corriger n bɛ min f'i ye an bɛ mɛn nin kɛlɛ la an bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mais bi bi in na est ce que c'est normal ni e jɔlen don ko ka jugu de surveiller a kana se ka se aw ma kuma tɛ ka se dugu kɔnɔla ma est ce que i ka kan k'i connecter internet la whatsapp ni fɛn ninnu na wa c'est pas normal au jour d'aujourd'hui il faut qu'an ka reconnu an ka sɔn an ma k'a fɔ notre dispositif militaire faille caman b'a kɔnɔ sécuritaire faille caman b'a kɔnɔ n'a fɔra de k'i donnen don sɔrɔsiya la e de fɔlɔ nin bɛ to n'i ye nin tora i bangebagaw ani ka kabilaw olu de bɛ to falaya la o bon min bɛ se k'e nin to o ye k'i hakili to i yɛrɛ la fɔlɔ mais n'e t'o kɛ téléphone lajɛ jugu kana bali e la donc au jour d'aujourd'hui moi je pense que an ka dɔ fɔ ɲa ye an ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye donc an bɛ yɔrɔ min na bi kɛlɛ in n y'o de fɔ jugu ninnu ka force ye min ye o ye ka bali la bon ni mɔgɔ min bɛ bali e la e y'o bɛ ɲinɛ i yɛrɛ kɔ a tigi bɛ si la dɛ donc au jour d'aujourd'hui n ye nin minnu damadɔ minnu fɔ renseignement ka taa kan kɔnɔla yɛrɛ la ani kanw yɛrɛ positionnement ani ka taa tu kɔnɔna la minnu bɛ yen n'o ye eaux et forêts ye n'o ye sɛnɛkɛlaw ye k'olu fana la comment on appelle ça k'olu fana ladege kɛlɛ la parce que a ɲɔgɔn dɔ kɛra a tɔgɔ de Buguni mara la n ko a tɔgɔ de sɛnɛkɛlaw de y'o mɔgɔ ninnu minɛ ka taga u di faamaw ma donc ni population impliquée don ka population préparer population yɛrɛ ka dɔn ale ka information di kɔfɛ a n'a yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɔfɛ a lakanalen don sɔrɔsiw yɛrɛ fana ka dɔn u sigiyɔrɔ u jabala la ni n ko n bɛ don ne b'a fɔ an bɛ ka taa capitaine fɛ ou bien n bɛ ka taa commandant fɛ u ka bɔ a la commandant ka so bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ mais ni commandant bɛ service la a bɛ kɛ kan kɔnɔ famille minnu bɛ kɛ kan kɔnɔ olu bɛ jate minɛ donc n'o bɛɛ bilara en place sisan i b'a ye k'a fɔ caman bɛ bɔ nin na a bɛ fɔ min ma lieu de culte ninnu k'olu fana jate minɛ olu minnu bɛ sigidaw la a hakɛya joli de don ninnu bɛ ka kibaruya jumɛnw di maa jumɛn ni maa jumɛnw bɛ seli nin kɔnɔ donc an n'an y'olu baaraw kɛ moi je pense que o la an bɛ force sɔrɔ k'an jɔ an yɛrɛ la fɔlɔ bamanan o ye ni mɔgɔ wɛrɛ minnu kan ka na fara an kan n'olu bɛ renseignement d'an ma sanfɛ n'u b'a d'an ma dugu ma olu bɛ baara kɛ donc o ye ne kɔni hakilina ye sur la situation quoi. ayiwa Ibusi an ka yɔrɔw n'o ye poste de contrôle ye olu lakanani ko ani dugu minnu bɛ yen ni bi bɛ to ka kɛ olu ka kuma bɛɛ ka ninnu tiɲɛ yala se bɛ an ye ka se ka nin bɛɛ lakana bi ya. bon ne kɔni bolo bi bi na a se tɛ an ye ni ne ɲininka bi a se tɛ an ye parce que i ma ye armée bɛ ka recrutement kɛ tuma bɛɛ u bɛ ka tali kɛ tuma bɛɛ yan armée bɛ tali la tuma bɛɛ policiw bɛ ka taa tuma bɛɛ gendarmew bɛ ka taa tuma bɛɛ tali bɛ yen quoi parce que effectif dɔ de bɛ yen ma hakɛya dɔ de bɛ yen o kan ka kɛ mɔgɔ bolo et puis bon kɛlɛ fana ye stratégie de ye quoi. Par exemple Mali ka bon Mali ye jamanaba de ye donc spécialiste dɔw de la k'a fɔ ko bon ni an ka sɔrɔsiw an ka lakanabagaw n'u ko k'u bɛ bɔ mobili la ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la ko Mali ka bon ka se hakɛya min na par exemple ni Mali ta Mali c'est pratiquement 4 fois la Côte d'Ivoire Mali ka bon ni Côte d'Ivoire ye siɲɛ naani ɲɔgɔn il y a bon donc voilà ni Rwanda kɔni ta ka bon ni Rwanda o yɛrɛ hakɛya tɛ se ka fɔ donc o jamanaba sugu u y'a yira k'a fɔ ko an ka mɔgɔw kan ka u sinsin hélicoptère ni pankuru de kan quoi pankuru de bɛ se ka se des forces aéroportées ça u y'a mɛn ko fɛn dɔ bɛ yan dɔrɔn avion t'a dɔn ko Mali ka bon ka se hakɛya min na u kan k'u base o yɔrɔ de kan quoi parce que mobili pick-up la k'a fɔ k'i bɔ yɔrɔ dɔ la ka se yɔrɔ dɔ la le temps k'i ka se yen nɔ voilà mais c'est vrai que localement aussi an ka kan n'an ka fɛn minnu fana bɛ yen moyen de don parce que ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen ale filɛ des fois EIT mɔgɔw b'a wele a bɛ to ka kanw dilan a bi blindage ni fɛn bɛɛ kɛ c'est-à-dire c'est un jeune malien mais EIT mɔgɔw b'a wele ka tila k'a contrôler u b'a ka baara contrôler mais n'a ye baara kɛ ka d'i ma kabako don mais o mɔgɔ sugu bɛ Mali bolo ne y'a ye a delila ka boli Mali autorité nɔfɛ pour que a ka se k'o ka modèle dilan anw ye
Mais non, mais il n'y a pas de résultat. Et Aérea Fofana Cap sera avec facilité. Il s'appelle Kibli. Et Kibli Dembélé, il est très très fort. Il était moro, il y a Wilner, il y a Carfonnier, il était moro qui a contrôlé parce que sur la sous-boulot, nous claque, il va contrôler Kaflena Kang. Mais là, il fait un canon, quand fit un gland à Dimani, Armoni font blague, mais il y a de Balbiban. Mais Malien n'est pas que. Tu vois, donc j'ai ni ministre des financiers et de l'économie, mais nous, boulot, Madrani assez bien parce que toujours, oui, t'as là. Toujours un gars recruté et ça est un armée menaté quoi un armée menaté bon anti quelqu'un quoi jamana menaté quelqu'un il y a ça donc era en fa ba foyer moko ba foyer malik petit quoi mais bibina ça ne va pas très bien amena kasoro anti quelqu'un font quoi et puis les familles fana farakan et président kaso fana manga ke bête mais yoro quoi tu sais et président kanga ke yoro la yoro mi goudron biteno sera biteno c'est-à-dire, moi, mana yeno, ko équipe très président des filles. Car non, par exemple, catégorie de flesan. Et après barakoro bi. Moi, dois observer maintenant avec ka famita barakoro do. Bon, c'était qui a contrôlé. Dudo bi, moi dois observer non bita bodoy sur la famille doy. Donc on a observé non bon te mettre là le raccourci quoi, ça va ka suru bon, mi raccourci parce que le ba raccourci non. Président maso manako, président maso kan sera kilini. Moi bita as, moi ko ni yera sera kon kan. Ibe kataye. Au côté que kataye non, il y a une inégalité quoi, ibe kata woromna, ibe kata président des filles. Donc déjà depuis Orland, ni ceinture dans ceinture kilé fla ça va naninkera. Ah, évite au ceinture nanna yoro do kaso ora do wa so ko vraiment en fait, il faut que comme Bella Djeneb ka photo comme là et amroy barachamanke parce qu'on vient de loin. Barachamanka des résultats chaman sur là et on est content. Mais albi ambi nous fait au cas d'offre la vigilance au cas d'offre où il y a corsica. C'est important. Mais pour qu'il y ait une question de diabi, madara no oni c'est Bella Djeneb pour qu'il y ait une belle comme il le faut quoi. Pour l'instant. On sait qu'en Sinsi, ça va qu'elle nous les gars. Ça va qu'elle nous en Sinsi au camp. Et puis, on a un essayer d'être vigilant et qu'il essaie de voir là, voilà, ou là, parce que c'est ça. Et puis souvent, on est à fin d'offre qui n'est pas bien. Alors sur madame, on n'y va là. Pendant que gendarme pour le soulever, qu'à doit contrôler, sur la soulever, qu'à doit contrôler, on y a qu'à filmer. Il va sur le film, il doit filmer, ou qu'à interrogatoire filmer en direct. Et puis, là, qu'à bloquer WhatsApp au groupe. En fait, ils sont distraits au cours d'abord quoi. Distraction au cours d'abord. C'est vrai, au Bora-Yorodjan, au cas résultat auquel Idrissa a fait maman ira fort. C'est vraiment qu'à Diabou Soro. C'est bien, on est content. Follow, moi on a une victoire, t'as un grand tour, on bibina ou décembre quoi. Mais na fera moi on a comme mobilif la bourri d'expo, mougoudjou boukono, fla bekata de faux quand elle reconnaît, faut plaisir à sauver qu'elle fait. Ah non, ça vraiment au nia folie qu'à gueuler quoi. Idrissa Mementa, Donald Goudje. An b'a ye k'a fɔ ni ko ninnu caman bi kɛ a ka ca la a bɛ kɛ don min o dugu jɛ o bɛ bila wali tile damadɔ kɔni bɛ bila ka maaw hakili soɲɛ jango bɛ se ka filanan kɛ nka donna dugu jɛ Kolokani ni Tibo ni Timu ni Duwanzanw dugu jɛ ka sin ka nin fɛnɛ kɛ a ma bɔ hakili ma. An b'a fɔ bamanankan na ko ni donna ni kan jalen n'a faratɔ tɛ a bilatɔ ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na ni kɛlɛ sera niveau dɔ la a bɛ kɛ Mbembedi ou bien yɛrɛ bɛ to a la ye n y'a f'i ye n ka kuma yɔrɔ dɔ la n ko digi kɛra mɔgɔ ninnu na u sigiyɔrɔ la n'u ma wuli ka ko wɛrɛ kɛ n'u tora u sigiyɔrɔ la n'a cɛnni barika bonyana o y'o bannen ani u bɛ ka fɛn minnu fana laɲini a la n'o ye harcèlement na an ka armée yɛrɛ kana se ka temps sɔrɔ parce que n'i ye temps sɔrɔ k'i sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka opération préparer ka taga a ka ca Ala la i bɛ sebagaya sɔrɔ mais ni conquérir ma joona ka ni harceler tantôt a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a kun bɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ kuma na n bɛ fɛ ka segin ka n'a kan dɔɔni ni o ye moyen ko ani poste ninnu ye i b'a dɔn an ka mɔgɔw kun ye fili dɔw kɛ waati tɛmɛnenw na o kun ye jumɛn i b'a sɔrɔ sigidala mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ muruti farida o b'a fɔ ko fo lakanamɔgɔ ka na u fɛ effectif ka dɔgɔ effectif ka dɔgɔ moyen ka dɔgɔ ni mankan cayara o tun bɛ mɔgɔ dɔw ta ka t'u bila yen k'a sɔrɔ moyen bɛrɛ t'u bolo hali effectif min yɛrɛ kan ka taa o dafalen tɛ o la cɛnnikɛlaw bɛ jateminɛ de kɛ n'u bɛna na jateminɛ kɛ o b'a lajɛ u bɛ maillon faible de lajɛ quoi an bɛ se ka taga yɔrɔ jumɛn gosi ka sebagaya sɔrɔ joona ka taga donc cɛnnikɛlaw tun b'o yɔrɔ de ciblé hali sisan Katita in filɛ nin ye i y'a ye a labanna cogo min na i y'a ye Duwanza ta labanna cogo min na i y'a ye Kolokani ta labanna cogo min na i y'a ye mais n'i ye dugu in tɔgɔ bɔlen filɛ n kɔnɔ poste min yɔrɔ min na Zantigila ta la ye i b'a o sera ka cɛnni kɛ mun na parce que u b'a jateminɛ yɔrɔ min ye maillon faible donc o de la ni kɛlɛ sera niveau sugu dɔw la an ka mɔgɔw tun y'a kanu waati dɔ la poste caman bɛ ka wuli parce que n'u bɛ yen nɔ u exposé len don hali renfort nali fana ka suma kojugu filanan ye min o ye Musa Telela kuma yɛrɛ n bɛɛ ka kuma ye
waati dɔ la kɔlɔlɔ ka bon an sigilen filɛ ne ka nin kuma min kɛ sisan kɔrɔ Ibu ni Mariko an bɛɛ bibi na anw suilen don tiɲɛnikɛlaw fɛ ka tɛmɛ hali jamana ɲɛmɔgɔw kan a bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ fiɲɛ dɔ fɔ dɔrɔn yan'a ka ɲɛnabɔ yan'a ka corriger u bɛ boli ka taga exploiter par exemple ni misaliya dɔ d'i ma yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu kan ka contrôler bibi na i bɛ se ka don site administrative kɔnɔna la i bɛ don ministre ka bureau kɔnɔ ka sɔrɔ sac min b'i bolo a ma contrôler o bɛ se ka kɛ bi ah oui ah oui bien sûr an y'a fɔ télé ka sa ni ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ ɲini a la a joona cɛnnikɛla dɔ bɛ se k'a exploiter i m'a faamu o de la fiɲɛ caman bɛ yen n tɛ fɛ ka n da don a kɔnɔna la an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka o lase a seyɔrɔ la joona i n'a fɔ an ye minnu fɔ u kan k'u concentrer u kan ka vigilance kɛ u kan ka fɛn caman bɛ yen u kan k'o falen n'an bɛ se k'o fɔ niveau wɛrɛ min na an bɛ kunnafoniya baden sɔrɔ minnu tɛ kelen an bɛ olu cari maintenant attaque ninnu kɛlen ɲɔgɔn fɛ simultanément tantôt n y'a kun caman f'i ye n ka kuma daminɛ la k'a fɔ ko laɲini min b'a la o ye ka se k'an ka sɔrɔsiw bali ka u concentrer ka taga kɛlɛ kɛ ka mɔgɔw hakili lawuli complètement a ka fɔ ko montant en puissance min ka fɔ tiɲɛ tɛ ala an ye Kati yɛrɛ gosi an ye nin gosi an ye nin gosi an ye nin gosi an ye nin gosi mais ni attaque ninnu jateminɛ ka attaque ninnu kɔ lajɛ de wala i bɛ se ka caman fara ɲɔgɔn kan wala i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ dɔ de y'a to ninnu sera ka se yan mais dɛsɛ tɛ parce que a taara kɛlɛ kɛra an ka mɔgɔw sera k'u gɛn donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko fanga dɔ bɛ an ka mɔgɔw la mais u natɔ la peut-être an ka mɔgɔw ye fiɲɛ dɔ kɛ ou bien dɔ kan ka min kɛ yɔrɔ dɔ la o tigi m'o kɛ donc o kan ka labɛn cogo min na o bɛ labɛn ten pour que a comment dire la a baara bɛ se ka fɛn e kelen bɛ yen an k'o fɔ kosɛbɛ o ye population ka rôle ye an bɛ katikaw fɔ bi kosɛbɛ u ka mobilisation na même n'a sɔrɔ ni waati dɔw la n'i y'a ye k'a fɔ ko hali caman yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kɛ sababu ye ka armée ka baara gɛlɛya bolo parce que ratissage y'u senna waati min na a ɲɛ bɛ caman na dugu kɔnɔnaw ni fɛnw na u bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ l'armée pouvait prendre certaines personnes k'a kɛ i n'a fɔ cible yɛrɛ o tun bɛ se ka na ni bavure o fɛn ninnu ma ɲi mais o ye jumɛn sisan terroristes donnen don fɛn dɔ la o ye jumɛn o ye recrutement local ye an yɛrɛ cɛla yan fɔlɔ u tun bɛ bɔ yɔrɔ jan ka moto baw ta ka boli ka taa u caman bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ mais i y'a ye k'a fɔ ko minɛn minnu b'an bolo ani sanfɛ marifa minnu b'an bolo ani pankuru minnu b'an bolo n'u ko k'u bɛ distance jan bolo n'u yera tiɲɛni bɛ se ka kɛ i n'a fɔ hali bi misaliya jumɛn bi attaque kɛlen u ko k'u bɛ boli ni mobili dɔw u y'a ye hélico bɛ sanfɛ u ye mobili ninnu abandonné ka boli ka don kaburudon kɔnɔna la i m'a faamu donc u tɛ se ka yɔrɔ jan boli u caman ɲɔgɔn cɛ u bɛ mun kɛ u bɛ sigida yɛrɛ la u bɛ mɔgɔw recruter bandi minnu bɛ yen délinquant minnu bɛ yen ani mɔgɔ minnu bɛ yen minnu ka sarati ko la c'est comme si terrorisme waati a n'a fɔ nin waati na terrorisme u bɛ k'a sous-traiter u b'a sous-traiter quoi donc la bɔ état islamique b'a kɛ cogo min na nasarala jamanaw kɔnɔ yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ a gosili kɛra yen nɔ minɛni kɛra a yɛrɛ k'a fɔ ko o duguden dɔ yɛrɛ bɛ yen hali bi video dɔ tun bɛ ka circuler ɲɛ b'a la a tigi bɛ k'a fɔ ko karisa tun nana ne tun bɛ karisa ka tulu falen waati o waati minnu minɛna bi donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kan k'u hakili to o la kosɛbɛ population jɔyɔrɔba bi o la kosɛbɛ sensibilisation ka kɛ o côté la ten kosɛbɛ pour que mɔgɔw kana na sen don nin na quoi parce que fɛn kelen bɛ yen n'an y'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko an bɛ niveau min na ko attaque tɛna kɛ sini attaque tɛna kɛ sinikɛnɛ an ye nkalon tigɛ mɔgɔ mais an bɛ se ka min kɛ min bɛ se ka dɔ bɔ a la o ye jumɛn mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sisan nɔ quoi ni e y'i kɛrɛfɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min a ka situation balila ka falen a ɲɛfɔ u ka na sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ e mɔgɔ dɔ y'i kɛrɛfɛ mɔgɔ min banana i ma banacogo foyi dɔn a la a ɲɛɲini k'a lajɛ e mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ min a ye ni mankan ninnu kɛra dɔrɔn a bɛ don so kɔnɔ a bɛ tile fila k'a ti bɔ kɛnɛ ma kunnafoniya di a ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ donc n'a y'olu caman fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ an bɛ se ka caman bɔ a la mais attaque ninnu caman kɛlen ɲɔgɔn fɛ n ye kuma daminɛ min na nin ye dununi kan jalen n'a faratɔ tɛ a bilatɔ don ok ayiwa Mamani an b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni o jɔyɔrɔ ka bon sɔrɔsikɛ bolo kɛlɛ kɔnɔ n'o ye renseignement ye service de renseignement bɛ anw bolo Mali in kɔnɔ service de renseignement ko a ka baarakɛcogo ɲɛ ka misɛn ma a tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se ka a ɲɛɲini a ɲɛdɔnbaw de bɛ a kɔnɔ yen nɔ olu de ɲɛsin b'a ɲɛɲinini ma nka yala service de renseignement Mali kɔnɔ a tɛ se ka nin kunnafoni ninnu sɔrɔ ka kɔn a kɛwale a kɛli ɲɛ wa yala u tɛ se ka kunnafoni ninnu ka wuli k'u jɔ ka kunnafoni ninnu ɲɛɲini subahana mansinw ka ca bi fɛɛrɛ kɔrɔ bɛ yen minnu bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ kunnafoniw dɛmɛ dɔ yanni ko ka kɛ olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka se ka nin ko ninnu dɔw kunbɛn wa bon n'u y'o kɛ o de b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ baara min na baara in a jɔyɔrɔ jira parce que anw bɛ min na de tout le temps ou depuis un moment quand même o ye ka ko kɛlɛ alors qu'an ka ko bali de ka kunbɛn ka ko kunbɛn ka bali ka kɛ donc ka bali ka kɛ ni ko bɛ bali ka kɛ cogo di o de bɛ dépend kibaruya la o de la ne ko kibaruya in o bɔyɔrɔ base ye min ye o ye population ye mais est-ce que population min kan ka kibaruya di population rassurée don k'a fɔ n'ale ye kibaruya di ale ka vie bɛ ale lakanalen don
parce que mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye témoignage kɛ k'a fɔ anw ye nin dɔw yɛrɛ delila ka ne wele ka bɔ ɲɔnɔ k'ale ye mɔgɔ siganamɔgɔw ye a nana fɔ dugu kɔnɔ faamaw ye k'a fɔ ne ye dɔw ye yan siganamɔgɔw don u k'ale ma k'ale ka don mobili kɔnɔ k'u ka taa ale ma sɔn donc mɔgɔ min bɛna aw kibaruya n'aw ko k'ale ka don bon ale de ni ninnu bɛnna yen fɛ aw taara n'aw taara sɔrɔ lahalaya wɛrɛ la o y'ale ye o ale tɛ se ka fɔ nin don hali n'ale ko nin don aw ma t'u sɔrɔ o bolo kan donc ale ka vie bɛ danger la donc bi bi in na collaboration min ka kan ka kɛ collaboration étroite min ka kan ka kɛ population ni lakanabagaw cɛ ani service de renseignement cɛ ni population tɛ lakana sɔrɔ o kɔnɔ population tɛ collaborer parce que lakanabagaw bɛ taga o kibaruya ɲinibagaw olu bɛ taga o population bɛ to yen sans défense donc olu de bɛ se ka bɔnɛ ninnu na maa caman ye bɔnɛ n'a ni na ten donc au jour d'aujourd'hui ne tɛ spécialiste ye k'a fɔ n bɛ se ka fɛn dɔ mais min kɔni ka kan ka kɛ il faut que population min bɛ kibaruya di kibaruya ninnu bɛ di yɔrɔ minnu na kibaruya ninnu bɛ sɔrɔ cogoya min na a dibagaw a n'a diyɔrɔ lakanabagaw ka caya yen sira wɛrɛw kan parce que n y'o de fɔ batokɛyɔrɔ caman bɛ yen tu kɔnɔna caman bɛ yen a yiralen don k'a fɔ banbaganci wale in kɛbagaw caman bɛ kɛ o yɔrɔ de la mais mun de b'an bali ka kɛ donc moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui ni service de renseignement bɛ baara la a bɛ baara la o ka fɔ o ka apprécier mais a ka baara ka kan ka kɛ plutôt ka kow kunbɛn de donc ka kow anticiper bon o de b'an jɛ mais fɛn kelen bɛ yen ne ka jateminɛ tɛ k'a fɔ ko président de attaquera o président fana bɛ yɔrɔ min na est-ce que président ka kan ka kɛ est-ce que président Jabala est kangonola? Moi je pense que aux questions fana bɛ an kan k'o poser parce que fɛn bɛɛ ka kan ka bila yɔrɔ de la o kangonola tɛ président Jabala ye pour le moment fɛrɛ ka kɛ ni Jabala wɛrɛ bɛ sɔrɔ président na min tɛ Kuluba ye o Jabala ka ɲini président na mais président man kan ka daga kangonola la parce que ni président dagara kangonola la je pense que o bɛ na ni fɛn wɛrɛw ye o ye ne ka faamuyali de ça n'engage que moi o bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye donc moi je pense que bibi na an bɛ yɔrɔ min na même au niveau de l'armée fanga a tɔgɔ di armée yɛrɛ kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ɲinini caman bɛ yen parce que maa caman bɛ yen minnu bɛ bolola bi k'a fɔ siga kelen dɔw la k'u bɛna na fanga dafiri walima u y'a tenter k'u bɛ fanga dafiri bon olu bɛɛ bɛ kɛ sababu fana ye ka au sein même de l'armée ka armée fragiliser donc armée yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi il faut trouver un moyen ka politique bɔ Mali armée kɔnɔna na ka armée bila a k'a ka rôle jouer armée ni ko armée a bɛɛ b'a la policiers b'a la gendarme b'a la douane b'a la gendarme u bɛɛ b'a la donc u k'u ka rôle jouer tout en étant au-dessus de la mêlée politique parce que bi bi in na politique sɔrɔlen don an ka armée kɔnɔ o kɛlen don fana ka a tɔgɔ di fɛn dɔw se fanga dɔgɔya dɔw se armée ma donc moi je pense que o ye ne ka hakilina ye renseignement ka baara kɛ surtout en termes d'anticipation et de protéger les informateurs o ye ne ka faamuyali ye aussi service de renseignement bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ renseignement na d'abord ne bɛ se ka fɛn fɔlɔ min fɔ quoi des fois ne bɛ to ka vidéo dɔw ye réseau sanfɛ ne b'a ɲini olu fɛ minnu b'o kɛ o ko dabila c'est-à-dire il suffit que fɛn dɔ ka kɛ par exemple sisan ni an ka finitigiw bala ka koba dɔ kɛ sisan dɔw bɛ se ka service de renseignement ɲɛmaa foro ta ka bila non ko nin de ye cɛfarin k'i ma ye k'a ye nin déjouer a ye nin kɛ a ye nin kɛ nin kɛ il y a souvent bɛ to k'a ye i y'a ye alors que i bɛ taa sɔrɔ des fois peut-être que renseignement yɛrɛ ma rôle yɛrɛ jouer a la peut-être que c'est juste par chance comme ça par hasard que fɛnw kɛra c'est-à-dire moi ne bɛ se ka min fɔ renseignement ko la quoi fɛn kelen kɔnɔ kuma kelen kɔnɔ ka Musa c'est la formation quoi labɛn an ka mɔgɔ ka former quoi an ka mɔgɔ jamana dɔw bi an ɲɛ bɛ jamana caman na diɲɛ nin kɔnɔ u ka service de renseignement forme don u forme don u bi fɛnw ye fɛn caman ye c'est vrai que fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ ye évidemment ala de bɛ fɛn bɛɛ dɔn mais il faut former quoi il faut ka mɔgɔw former formation jɔyɔrɔba de b'a la quoi parce que ni mɔgɔ ma former par exemple sisan min misali d'i ma jamana dɔw la sisan mɔgɔ dɔ bɛ dankari kɛ population la u bɛ dankari kɛ sɔrɔdasi dɔ la dɔrɔn mais c'est à dire o journée kelen kɔnɔ o tile kɔnɔna na ou bien heure fila de saba u b'a jɔ u b'a tigi minɛ i y'a ye parce que u ka renseignement forme don bon jamana dɔw bɛ diɲɛ nin kɔnɔ jamana minnu an bɛ se k'an bolo d'u ma renseignement na u b'an former u b'an dege an yɛrɛ bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ par exemple ni Maroc ta voilà an bɛ da bɛn a ma Maroc filɛ ils ont un service de renseignement très fort
Bon, c'est là qu'au niveau sur le tour. Bon, maintenant, ça veut dire renseignement bon, ni Russes sont très bien. Russes bien, ou Fanaforno. Français ou Fanaflé sont très bien. Quand ça veut dire renseignement qu'un consommé, mais où est en Djougoudi? Où est en Djougoudi? Donc, où est en Djougoudi? Où est en Djougoudi? Bon, ni Américains sont bien, mais où est Fanaforno français avec en Djougoudi? Donc, c'est quand même dommage. Ce service de renseignement, où ils sont très très bien. Israéliens, donc, il faut voir. Formation nous. Mais fin que les fanabé, jamana tamambe en djugu bi. Maintenant un niveau de soro. Et ma global fire là, nous avons jamana noté. Américain va balagoro de jamana noté. Armée nous fera kabon. Ou ko Mali bi jamana tamanya. Ko Mali bi jamana tamanya. Ala kara fait jamana tamanya. Amadia dore. Donc c'est pour dire que nayan dija. Eh bien, nan formina nanga mo formina ka maîtriser nanga baron yana ali jamana nous ka ankele bi adob na essayer ko budama. Et puis, il faut bon, vraiment. Voilà quoi. C'est exactement ça. L'Algérie, on va servir de renseignement quand même. Vous avez un faut qu'on chef d'état-major général des armées, pour le Rwanda, on a servir de renseignement quand même. Donc, on a une formation quand quoi. Formation quoi c'est bien. On a comment faire d'affaires. On a kuma dile mɔgɔw mo dafara an b'a dɔn k'a fɔ kuma tɔ bɛɛ nka an bɛ danni yɔrɔ in na ka sabu kɛ kuma n'a cogoyaw ye an bɛ dakuru ɲɛ kelen di bɛɛ ma ka munumunu dakuru ɲɛ laban min bɛ se ka kɛ kuma kuncɛ kuma ye Idrissa Mementa teliya la n bɛ fɛ k'a fɔ fɛn min ye an ka renseignement yɔrɔ ye u bɛ ka dɔɔnin kɛ n bɛ se ka misala fitinin di ma o la kɔsa in na a kuma ma bɔ kɛnɛ parce que ni kuma sugu dɔw bɛ na an tɛ bɔ n'a ye mɔgɔ dɔ minɛna sɔmi kɛra mɔgɔ dɔ la an ka hôtel ba dɔ la a tigi sɛgɛsɛgɛra k'a sɔrɔ u tun bɛ ka tiɲɛni ba dɔ labɛn alhamdulilayi service de renseignement sera ka u jɔyɔrɔ la fɛn caman bɛ yen nɔ olu bɛ fɛn mais u y'a fɔ cogo min na majɛba b'a jɛ minɛnko bɛ yen nɔ ani mɔgɔ ko bɛ yen parce que service de renseignement ka baara fanba c'est à dire mɔgɔ ko bɛ a la kosɛbɛ hali ni minɛnw bɛ yen i b'a sɔrɔ n'i ye Mossad ninnu ta ka fɛn ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ min b'u bolo a ka ca kosɛbɛ yɛrɛ de quoi n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ donc olu bɛ yen nɔ comme an bɛ k'a fɔ ko monter en puissance de ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲini olu fɛn ninnu ka taa ɲɛ an bɛ kuma laban ni min ye o ye Musa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko c'est à dire an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na minnu kalenkan don k'u tɛ an to yen fiɲɛ min b'an yɛrɛ la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'olu corriger n'an bɛ se ka caman yɛrɛ kɛ dibila an k'olu kɛ dibila parce que an bɛ fiɲɛ fɔ kɛnɛ ma jugu b'a ta k'an kɛlɛ n'a ye k'a sɔrɔ an ma labɛn fɔlɔ donc an ka dɔn fana k'a fɔ k'an bɛ waati minnu na jugu bɛ na ko bɛɛ lajɛlen kɛ fana walasa k'an segin ka na u bolo o de la anw tɛ sɔn k'an sigi anw ye o ye anw bɛ kɛnɛ ma an kɛlen don ka bɔli yɛrɛ dɔ bolo da ni Ala sɔnna ma nin kalo 29 a sɔrɔ mɔgɔ ninnu kama MINUSMA n'a Faransi ninnu kama an bɛ taga palais la k'a jira k'a fɔ ko aw bɛ ka min ta ka Mali sɛgɛrɛ c'est à dire a bɛ se k'an bɛɛ kɔni faga n'o se b'a b'a kɛ mais an b'a dɔn aw tɛ se k'a kɛ wa anw bɛ yɔrɔ min na an tɛna segin an kɔ a b'an to yen de an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a ta ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ Mali terikɛ problème t'a la ni min bɛ fɛ ka baara kɛ ni Mali problème t'a la mais an tɛ kɛ mɔgɔ ka jɔn bilen wa mɔgɔ min de ka di an ye an ni o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a an bonya i b'a ta an ka dabada ma i n'a fɔ tɔ cogo min an bɛ dugawu don kɛ banbaatɔ ye banabaatɔ fana an bɛ dugawu don kɛ Ala ka kɛnɛ ka dugawu don kɛ an ka sɔrɔsiw ye Ala ka sɛbɛn ka d'u ma. Mementa aya Mamadu Mariko bon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni bingalikɛ wale a ye kɔlɔlɔ caman se jamana ma maa dɔw nin tora la maa dɔw jogina mɔgɔ dɔw déplacera minnu banna an bɛ dugawu kɛ Ala ka hin'u la minnu banana an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya d'u ma minnu yɛrɛ déplacera an b'a ɲini autorités fɛ k'u hakili t'u la u ka se ka n'u sigiyɔrɔ la jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi fɛn min bɛ se ka nin ko kunbɛn o ye jamana kɔnɔdenw ka bɛn tiɲɛ kan dɛ jamana kɔnɔdenw ka bɛn tiɲɛ kan k'u ka erreur dɔn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o dilan n'o kɛra kɛnɛmamɔgɔw bɛ bonya da an kan mais n'an tora farafarali la a bɛ n'a fɔ ko ni bɛɛ turu gɛn wara bolo caman ta bɛ taa nin ye donc n bɛ bɔ kuma la o yɔrɔ la k'i yɛrɛ fo ka radio ni télé direction bɛɛ lajɛlen fo ka ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen fo merci. D'accord donc ne bɛ se ka min fɔ ne bɛ Cherif la fo parce que ni ko kɛra bi ka plateau sigi o don bɛɛ a kaliman la tellement tellement mɔgɔw kana débat kɛ n'o ka ɲi o ye fɛn ɲumanba de ye parce que c'est ça quoi ni actualité bɛ a kaliman mɔgɔw kan ka wele ka na a kuma bɛ kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ taa quoi mais n'o ma kɛ dɔrɔn c'est pas bon bon o tɛmɛnen fana kɔ ne bɛ se ka min fɔ an ka finitigiw ye parce que finitigiw an kan b'olu ma c'est vrai an b'u fo mais min ka gɛlɛn anw ma bi na finitigiw mɔgɔ o mɔgɔ n'i finitigi yɔrɔ o yɔrɔ Mali territoire k'a bila i kun na mɔgɔ o mɔgɔ n'a donna i ka champ visuel kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a donna i ka filɛli kɔnɔna na quoi
il can marfata quoi et puis il est prêt quoi. Il faut arrêter qu'à Foko ambifon ou bien mobile contrôler facilement non. Il faut vraiment toujours être prêt. Il faut être prêt parce que n'est pas dans un bon plateau comme ça, n'est pas dans n'est pas dans la méthode sur le printemps. Et c'est ça qui me fait mal. Moi, c'est ça qui me fait mal. Moi, des fois, je suis à dos, je me dis, aïe préparé, ça dit, mais monébé. Donc, c'est ça quoi. Bon, tant que l'on m'a prêt, ça veut dire que ça va pas. Aïwa, il faut qu'il voit les manos. Cherifla TV flebo ami au fene fo anga kuma bi dafa ka benini nyoro inde ye ange ngume ka wele blanga ma baw minu mo kana do fo nyonye wale kunga wale mingera so mada ina na yanda ndege mo malifa bala bomo ko kati dunda kadire ka kono ni o surasi daga yoro ye jara wele law ye kunga bo ye anzira ka amwasado minu na ni olu ye nyefoli ke anye uka doniya ni uka famu ya ula minu meseka ke bulo mafara ye ammo kaseka angishi ka bo juku toro mo halibi ka anga jamana lakana nunu de do Mamani Mariko ye karaje faso nyeta nyama ye ale kumbe anga barola anga maflana kunye Drissa Mementa mouvement yere wolo debout sur les remparts olu kalenga do ko fo jonya juru ka tige ka bo Mali jamana sela ale ye o maya kumbe kenenga ibusi machema bonindo bololo safe maminu meni olu be wulika jola jango ko bise kata utasera ufe jenge kana ke faso josera kamine ni oye activiste blogueur ye ale ye o mai ambi au fene foka wala nyumando njaga nyom no varala nyonga asika bara ino ya mbulu shuya kolela ambu foku wala nyumando akambe je ma warena la khaje